yo minua wotie me ma me papa sabi we ya me hamo ya me ededa nguma so ne ya metum futuro so ngumani tie mi ye eye kasapa lotus ene Lucky Lotus na ya kan bom a ye de sompa ye som na sabi Ghana fo a ye som no aya mon kai dabi ene ti na yesu usum kwadu a no wasum bode da chi no unim ne ebehwew sanse ene ti humani suma minti na da atwemienu ye den enam kwayem na yankase humani suma mi o se hwe machi mami ndibi ene ti na atwemienu nam kwayem na ye mekoye na manko ene kwabena me beye den ne nam tie mi ye eye kasapa lotus fo ena wote omonka ne de ya baga na hada abesom sompa na mbom ye baga na ha na ye twa tete how abebresa Ghana fo namu na aya na ya sanse Ghana ha na dwuma papa bi ani ha timamufo no mu benya ye na sabi obi wo kora na wakosku awie school akwa wie na busuani no sabi kakra na oye na odi ahwe ne school yi o wie no sika bia ni fia sabi odi betranto adwuma papa bi so aye degree no kra okobọ no kra no adana mosiabo ende na ye twon ekena na ye fa ha onso wa wie school no opẹ kwan ahwe fiefo nso wa ya unya wa hunu se onua bi ya ban adwuma ye wakono ye ofe onua bi immigration ni obi police ni obi soldier ni ye ofe se wo so no nka wo so no ade chia wa dwara address gentle na wo so nka wo ko adwuma wo beji pay enso no wa ya unya mu kwan na wo so a wo wanya pay no mu kwan a wo ko sa ban adwuma na wo wanya kwan wa adwuma ma wo so da wo ko ba no onso no adwuma wakwa ni titru kra na titafo wakwa adwuma nkosi waga enti munhwe biye ni ntima ye baa ye boa mo no ebia beka wa besika weita bena obekika isa nya sikende se remika besika plan nya bi plan ta to church we jai kana kra dia mo bi na me dia meka lutu na afina me ko bele fane seme wa besika plan ya mo atenyo pala ode mo bo mane maye ne se message na ye bua mo no so no esesebi mudi ye nase ene ye nimonyam musu mudi tenne akire mu nuamo ema Ghana ha afana babi obi ate yenka se kasapafo ni loto agent fo na muti yenkan enne da we kasapa ene Lucky Lotus fo na muti yenkan we sebi muti yenkan no muti ye ya bua mo kasapa ene Lucky Lotus fo ya bua mo pa muntie ni ye pa ya bua mo sanse ne wiase e wono eye TV station na doso wo Ghana hanso ye obi asora na wakofa loto de abetna TV station obi asora na wakofa loto de abetna TV station o si sende 100 cedi na mema otuhio osora na wahaha na nise kwatu a otekwa ye na obu mema me nuamo efa so eye mu bukata sabi ensam fata senka nipa desani a unse hiase kan enka wo betena saasi we so ana Ghana mamu ha na nka wa wiya unuam abo mo kro no ente sa enso ye sa no wato no kwa to atwene sabi mika se kura on kwa asore kwase dadura ono kura no wasan twe akra no ko bonim kwase dadura no na san twe akra no dodo na ko bonim sanse ono dadao se senti sei na mema loto abase loto abanu mpo asabi omo bae ho no kasapa office ani Lucky Lotus office fo no omo ba omo di omo ho adanse de kire ni se omo ka omo ho asem pii na de kire no anya asempa na ya sefimi ye sanse obeka kire unua se send 100 cedis na wo send no na mema atuhio no wotwa obedi obedrum ba bi no osi wadi aba no enti no fase bra minua wotie mi nnede eye kontopo na nada anso wote saafo ni bia man di omachi kasapafo ani Lucky Lotus na wote enka nnede yi te na eye loto fo a ye bo amanfo so me no me I don't feel emotion me theater bia LTV so me loto cast payment when they say ya na me tell shop bank at loto no cast payment no when they 2 days pay when ya za when ya libi when ya za
Samsi me bi na me chanto nyamia do me sisam pa se ma bua me na ma bua me amba no a me de manyeska matuto asasini nyama ena stores na me sram bi yam kesiye me peja mudin de me peja musa ko adu bia enu gati de me fa mo da because no matuma bua me no best pay ampa bi fo se matuma bua me ahwe me ama me ngo asin ko fa me de ma se ya azan ta na nya azan we nya libi we nya labalaba we ye real ankasa sanse wote enka ye de phones adikaba Ghana haida ye de phones aba wiasa fana ba bia ama obi atenka na se bi obeduru Ghana han ye hwe atete Ghana fo wo mu so hwe Ghana fo namu amania Ghana fo namu aya na ya sefem enti ye baya ye bama obi a oni bia ajanka akunafo ayisia moburo hufo sabi ye papa mo asabi oduru ba bia wa ye adwuma bia na esenka sabi enka ba bia waduru kro gipe enso no Ghana han wo ye adwuma ye miahia unya pe sanse unya pe ko pension pe bia ni wo sanse ba bia waduru no meka se wa hwe madodo na school na enso na nkosi aga ama obi antima mbobra pa wo busuanu dioti anu dioti wo sore da krokora no wamfasika ananse wankwa adwuma wunidi meka se ade anye se enyefe na woton no wodwam wadi dwa die a wodi ahye boyfo oti ofie minua ma me papa mo wonimbre katafafo lotos na wote enkan ani loki lotofo na wote enkan no manye wadwen se ye ne ye dadafo e kontompofo a se bia bakasa fidie so a na ye tushofo na wahahan ni na wodonyame na okantam na oyesei se sendisei na mema o sei tushia no sendia e bema o ye Friday good night o yesi a mema o sei ma me papa ye kontompo emi se bi emikira he eni minu ya ye ni panna ye ma me ye papa ye bedi kurampo ye libi mene na mabrabo sa na me hwe nkwala omukala na da kubi na me ko madam me dem kura TV ni binti ni huni he koso wo man na sister friend me ko ye no so the TV to my sister say hey not to fue na ma TV so lei ana me say ade woni mo mo o say not to ana e ma ene sister adwa me kitina sa week ni ma Ghana de chinye pe me register ye me frɛ wo ma na me register ye e 50 Ghana cedis na me ni sika pa me beta it is sika 5 cedis any scam nya na bi ko cha first one me try passion na dem the second one that's not them na ma say twa na me come anim and they say me kasi me wo problem o na yimu a me boa e say me kokora so e bro it me fan bag me share mo du kam e ma beans me fa beans me fa ba yere when e ba for fra ba me twisa de be surprise amanfo enti ama me nua no ma mo hwe me sa bia na me na nka me yenia obi a oni bi kura ya me di mpo na abo enso na me gina he ma yo de loto e na ama me ma yo de fo ama ene me nsa ko ma no wo de mo pe kura wo fi sa me kwa se si me gina he me ko ma so no me ko fa ka se si a wo ska se si station and what is here me pa ko faka enti mo de mo pa mo hwe me usu osenka fongoma etreju etchemu dronkron no na sio osi sika ene ye adinyi nara praise the lord ye hwe se ne esi kwaba na ye makasa fidie so ametu Ghana fofu ye ama na nwurawuro masum anti niema bia se hunu niema bia. In fact, ayana yebehunu no na Ghana popi na ansa sifom na sika no so a akodi tete kwa ahyefu obi no onim sika no kura oje kura onim ade papa ode ye Brian sese ode bo no ono na ogusu a ode bo enti ya hwehwe di adedue mu akohunu safo ne bi ya hunu se to se kasapa lotos agent for ani lucky lotos yanke etiambom amfo so am esu anti ehu ansi kasa video so ame kire Ghana fo mu se na loto dwumade na tia mami papa in fact Ghana fo mu be fa ho teti mu papa sanse tetena e wono e loto ayetwai enye obi unti loto ho hwe bia me kasa obi na ebe so dae ubusuani bia se bi waka ba bi na obeso dae
na wakotwa no wadi enso ne kura no omo de ayese loto bi ena obi na wu anya ena obi na aso daye ena obi na ayese ena mema otuhio ena me de na ye nokre enso we fa aba no na ye nkontopo na ye nada eni ntima kasapa eni Lucky Lotto agent for yaba ye dia no sanse ye hunu se oni bi uye moborohunfo na wote Ghana mamu ha onso wa sabi ya se pokura no nso ye den etogum enti se wo so wo de wo sika na se wo na nkasa no uhia sika esan kan sika ho enye bone sanse ne na mpanifo bube bi se nam dodo we ensen kwan na Lucky Lottos for ye office no ebi wo eye English abrochimam entu pa ye number no na egu ase no so mpese wo ne ye mbedi nsa wo so a wo be fa sa number no a edikan no ye WhatsApp number no ni mpanifo na e wo abrochimam na ebedi nsa wo so na ye ankasa so ye number no egu so ye number ba ko pe sancho fra wo ne ye panyina ankasa wo temi nkan aha no na mikoso ameka kire no panyina ankasa na mia na wo temi nkan eye brother Isaac no sa na dodo na ade frɛ me family dini ni nsie ya from Kwasi Isaac amansan boafo no ende no ene na media bakasa fidie so bia temenka sanse ene na mpanifo abu ba bi se wo so kanea na se wo de hyedam nko na ye de ehunu wo de ba bonten na obi nso a ohunu kwan a obefa so awura ne dam no ono so behunu na watima ko ne dam na ono so adawase se mmone yo mmone mwa mmone medawase bebre medawase a ensa aba mo ma me ametwa di yam eni 1361 ana date no so ena da so 18 September 2021 ena da so ana aba mo ma ametwa di yam 1361 timitwa me 20 Ghana cedis nkani 200,000 20 Ghana cedis eni Lucky Lottos for na wote yankan ani kasapa Lottos for na wote yankan mami papa awakobo aban bosia adi edidwa nne woni atu aka wonsam wakofa lotto numbers bi e wo TV station wodi lotto kuo bi achi ama nne wo ho akyerew ye pa wakodi mala konfo bi achi ama nne wonsa kosi fom sei gban na fe de ojo ho anje ye kachira mo se ye kasapa Lucky Lottos for ene ya ba ye boa mo no enye mo fe mo sore a na matum ho asi TV station so na mo fa nkrofo numbers wo no mo data mo no mo ye mo bukata mo ye ne se ne ense ne mfata eno na mo anije ho momfa ye kwa sore kwasie da Pentecost for ye preach kire mo mami papa o twa lotto ana nkyese wadi bone o utwa lotto a nkyese wakum nipa utwa lotto ana nkyese wasore panyino ntu nsen utwa lotto ana nkyese waye bone wo aman a wotimu no utwa lotto ana nkyese waye bone waye mfonso da biala da nipa bomba bia sanse esika na wo pe amasene woni mbiri wunua ye bone wani abiri wunua ye bone se ne menua wei mani bire no ye bone na sanse wo bi menua wo bia wani bebre no wani mbire no aniti ana wo pa hoto dodo nti ana se bibia wonti yenka wonti kasapa Lucky Lottos for yenka na wakofa lotto numbers bi omusi Sunday bunaza na deben kofa lotto numbers we kofa we na wakofa we na fe de ajiegu nsanse wom to ebe jiegu sanse wani friends we te se no wani afira no ai yesi hoho na wi akokọ anani abo obakọ awe anso te Ghana ha abra wati eye kasapa Lucky Lottos for yenka na wo sora na tusio na matrisio na me ye nipa we na me ye lotto kuo we na me ye lotto kuo we mami papa na udi omo achi na omo ye obukata ense ne mfata sa send mami send fo no omo bi na efufa sa lotto kuo hodo basa na omo de nam kasa fidie so na omo de dada akrofo sa 10 cedi na o te send no wani beba ho so no na waji be se 200 series aye mamia mabushafo ma ye bibi mu sada ena Lucky Lottos for omo nkofo na mutu anamamba ye office no omo ka omo ho asem kire ye pa sanse ne na meka kiro se Ghana bibre mu ha pa bia no ye temple wo ho
enti hwaniema yie pa na Lucky Lotus fo ne kasapa Lucky Lotus fo na wote yenka no mami papa mo wani da ho na follow yan fa number no na nka kire se wo fa ye numbers no enya je se wo fa numbers ne aka se be ma utushi o aba no ye to Kofi sende 100 series Kwame sende 100 series ama sende 100 series ye sende kodru 100 series sende bra na hwe anyimre no nso pepepe na hwe ade sanse ye na ebetima aboa wo ye na ebetima aboa wo kasapa Lucky Lotus fo ye na ebetima aboa wo mami papa mo ni nda ho na se mami ka kiro no manye ne se asem trarara bi akwa aye brother Isaac na wote nka no me ye Pentecost ni papio me kwa asori ye me jimi Nyankopon di me jimi babu ekita me nsam di ye pa sanse Nyankopon na ase ye nka no kora nkyere ya dofo ne ya tamfo no ne amomma nko nso hwem ntimi bakasa fidie so na dodo na kristofo dodo na ewura lotom na nsese ngomo ye na omunamu a ese bakasa fidie so na ye Lucky Lotus ne kasapa fo Lotus ye di mu adanse sanse kasapa fo a wote yenkan ye di kan de forms apa Ghana hada ama mo hunu yen pa entinu ye nyeni pa asabi nipa yeso enim na wia na ye soka na nhwe na enim anajo wakwachi apambi bosia ama nne no abua gukom udwane aye wakodi konfo ba chi wakodi okwotu ni bi achi wa chichi wa ye bukata 100 series 5 million 800 series 1000 Ghana wapacha odi konfo okwotu ni bi ho a sabi ukwa onnim boapo be boa no yimu 100 series fa senti fa number no na senti bra aye Lucky Lotus and kasapa for Lotus for out yankan sente bra na twanwumre 6 to 7 pm kan na tie resource no hwesika dodo abedi loto no twa 5 cedi to show no udia sen 1000 Ghana na ubenya na wo sende 100 cedis na check Kwame sende 100 cedis ama sende 100 cedis na yedemu ye conference call na obi a kire kura ofri so na ansa na wate ho ase sesi a wotimi nke mo nimbere ufa namba na sende ntantem pa so mo nimbere yie anya se na obe se na me kwese uni bi kura ho a kopa bi unu bi wo sesi a tutumirika yentem ma ho na wonso no ebedura nyimire no wonso kana da wo so amane na da wo so a wotetete no so na opese ukuso umbi anya makakra bi na ewo ma so ra wote anon so se o yes store no enya fesa ya ni guase ma wo yie sanse wo ba be yimireke ba ko no ma asa Loto company company here. Na me loto adwuma na me so fe ba bia metia. Amanfo beble omba ombecha loto bia ba oba company ni dim. Adofo amutie mi ni afefo amuhwe me. Se wo uti TV mu na se wo hwe na se wo number e wo screen ania e ka se bia e yaza. Because of say as afọ abedere obo Nigeria e bi so Ghana ase company ye company bia mo ye loto company papa because of say man for beble ba ase ya omo di omo adanse enti afefo ni etiefo am mo hwe ya amutie na ka na kan say uti TV mu na say wo hwe ya na bia wo bia fa na ba le wo screen ni na friend now register na ucha na se ucha na wow unya sika no so a betinya so problem endia akonfo na tutuo na se bi omo dada manfo se loto abanti fa wona kwashi anwem ko sa bidie ko soa bidie fa bidie koku mpaase ni nyina enkontompo ye dada ma me papa eni tima me se ye mi jimi Nyankopon di eye amansan boafo na wote nkan brother Isaac na wote nkan nedawe no mami papa me se me kwa asori yie pa na me meka se me kwa asori yie na mansambe ye obukata entri me se sende 100 series no 50 series no 20 series no a ubenya no wo sende ba wo ye do be ye conference call ye free kasa video so pe free yen
wafra yan wie no obi bia o ne standing 100 series no bom no ye demo kam abom na ye conference call no ahu se we wo tamale we wo borega we wo hamre we wo France na wa ya kam abom ahu se ebo no nsia musa nipa we no musika ye sei na eda ha mo che entinu ye besende obi ade so se na se na afata ama ye mfa usika ni na kirama benya no me ama me busua ana me babi me so no se bi makwa ware me yira abbo ho ka ye wedding se ne nyankofo be shira ma me ma ene me yira awade so no na se bi me ko fa no me ene ni ngwase bi aba ma busua me mpene sa min disika ni brachi en dada mi nua en kom man se onko bo obi busia en fa me sponsor loto kwewe na china nsa kwesifo no su o papa kokora bia otia konbam se bi wote wonka na to na kuma so ye wakofa sika ne de abaye wantimi amboa no nungwase na sanya boni ye ntima ne Ghana no bo hu abrante kitikiti na brabo en pasa utwen ho awonti ase ubo hu no na makomfo so na ebunu ubo hu no na doctor so na meyafunu enam sei doctor so ye na wantimi apane ebo na no de awo na wakowu sanse wo ankasa no oti asase wesu aho adene no boni na wudi kwase dadura ya fa bible ase moto ma ye de kwa asore kwatie onyankopon na sem se na be ya won so no daachi unua bi ana oba bi kwa so hwe boni bi ma oba sakra no oba ka no kra sem a kire no utimi umu boni na woye na be den wa sakra obi enti Ghana fo mo mamoni nda ho na mo pa hoto yedi ahoto de a mamu cheke malamo mamu cheke okot ni na wo se wa di akira ko bobutia eye 100 million nne wonsa sifom obi mi buy office o mu kansa asem we kire ye pa mi die mi nimo mi nko ho bi da na mi kra mi nko ho bi so pota mi ma mi nua bi anko ho da sense o ma ya manfo do sai o Ghana ha kakra na wonsa so ma sabi anka wo de ba bua wo nua bi school ana wanka udi be hwe janka bia ma nyankopon atu nkoma hira wo ne wabusua ne oma no utimi mpo udi akodi okotufo achi udi akodi send mami sa send mami send fo no omo na sa kofa sa loto ku ahodo bebre aba anni kwansenka aban no kura mo kwan mo bakasa fidie so enso nam se kasa fidie na bunti no di obo na omo ye mami papa tieni ye ba manyisia kunafo mmobro hwafo obia na nietu aka nsem obia oso ye kintefo challenge pa asen ma no ompe just 50 cedi no send mbra sisiei no hwe eya nyumre no nsia kan no hwe lucky a obenya fi lucky lotto ane kasapa fo lotos fo ye nchan ya ama lotto mu ama mi bien medi ama ne be store 50 Ghana try and the every store I'm on the back I said that year we was back second lotto trade 56 ucha usube now so much will be na mwapo yes and then make am virtual am will be biara woman be any try 56 and then medi every store ama memba ekosua tesiakisi lotto uchebia ubeti kacho bibiala se lotto uchebia the babu one card kasapa lotos eye digital eye available sanse ye dikamba Ghana hada ye somosompa ye pa ye nye hoho aye wo Ghana ha mami papa ye ntimi ndadamo emma sikana kakra na sebi kana da ukonu wakosere unua na wakosere no so no ka kire no man kosere no na nkwa magin hye wabosuum ka kire no na won no so no onfa no hunjimu bi na ebe boa abo no so sanse yese ne enam so a nso hwe beba no onye den onue na enam so na wanya ahoto a won so no nhira na ye den eye wo dia nhira nkasa ba wafa asie umma ene oyire ne wobusua so entima ese abusua bi wo a na nhira wo ma hoto wo sika wo abusua bi wo so na ye kaskala ba bi obi di ni tibatu mpo na ye de ama sanse na hyasefo no omo ye udifo na omo ye kontompofo omo ya dadafo sanse minua mami papa ni nyina ne ye da ho kire sanse woni bi woni be den ebe biri wonua
Unibi, when you be unia, such a woman so near be a stock as I also for so be baby. Unibi. Utrakasa video so. Nasa one take Casapaya, Lucky Lotus for Yanka. Lotto Kubian Ghana ha, ever to my boy. Now we are titanium pop, titano. Obi proper than was so there. Now a catcher on some work with Loto. And soon the Lotto no, or what ya ye a debia and send and fata el Ghana ha. Mammy Papa, Momani Dao. Minia would tell me, I'll chair or ya buying a Jumayeni. Also no, Sabi Obika Wakajia, also no, or see, can keep not near Obenyano, a debia or titu, and Sana Cana Bayodia. What you can say, says yes, Sikana Unyam, half from Ponfanko man. When you yell that, Sansa Nama Ona Berino, Uno, Uko station, would the Bursa, never then on Jenica, better than what Mabobra. Also, I'll say by 4 nail. Fire Lucky Lotus for a number, and a Casapa for Lotto for a number. Now I am wow. Me say, why yes, a massa check. Minia would tell me, why won't Yanka, no tea and cat, no Tianka. No Nimia de no Nimia. Mammy Papa, a butter would tram net that way, a Casapa for Lucky Lotus for Motianka. So over far from a Colibia, and a Cochunia showing Brea. Yeah, I'll be fatty who do him, or be good run one man and Sasso or could do heaven. I'll take rock of Fomo or Honansana Waban. And to your banner say, when Yaka Cranaka Ukwasian Crowy and Bay for. Now, would you want to Ghana ha, Nasabi Yabuao, Ama Wonsono, or Tupan himself, Quasiaman or Quayano, near Carl Beton, one super Toby. Fear now, I see a woo and Nibin, one super Timesibi. Umpe we na pede ben na ukofa na ebebo Friday bunaza na sendi say na sendi 20 na minimi ekramoni entino minimi ekramoni sendi say na Friday na memenda ni na ma me papa yi kontompo ye na da so wo se wa fasa namba ne bi na se wanya de pawo ma freme na ka kire me sesie yi freme o mo aye from a no mako gire ba bi na na me di Loto say na mo ba ne o mo boa e na da mo safo na bi na atwa mo ye o mo sa no se na be ya o mo betwe wadwen akoba bi boni ama wakoto amaniem na wiase e wono sabi yeso twa tetere matoto wi a onwewe ubu mi kwasanka na ha ya na ote enti se mo ho kire mo no no mo soro mo se Ghana fo na ye baifo na ba ye meso bia mani twa no na ye baifo yem se sia me no kasei okoto ni bie ahihye adwuma to obi so den a wona ma wo pesika wonya entu sike opekoduru kwa entimi mo ano sanse kasapa for Lotus for na wote yankan Lucky Loto for na ma me wote yankan kasapa for Lucky Lotus for na yaka etia bom kasapa Loto Lucky Loto na yaka etia bom a ye de somsompa e wo Ghana ha bo bibia latemamufo owde odidwa wadidwa che unni 1000 kura da ho minhwa watwa obi ka kura wo so wo na kai kakra bi na asai unya sika kura nkokora na watu sika wo susu wo bank what be about accounts and so nyina no kwakora na ma interest kura na omusuro sanse wajiwe onya sika mpo na wasan kotua na omusan ma biem enitima ye ba masafo ni nyina unam kro wako nso obi agya ban bosan de ko bie store so na odi bie wie ni obedi po onya sika no mo so na obedi die enso obi anto ade nye da bia na eto ade o nye da bia na eto ade ebia na watwene kura obesim no ebia se 50 million na akwaje ne wo ebia bank no kura besia unu 50 million na oda kofa nyema na okọ ofroka nyema na okọ no nso no se 10 cedi ono so de be ma ebia 20 cedi na 20 cedi no nso obi ba wato ama no bia 25 na 25 no nso ube didi wo mbi cheke so no kura wa bie no untimi bie ne kase o popotwa bi na utim oyire no mba efira bontemba ana oba fira bu school ba na obeyi mreke ba akupura no ma asa otiem ye nnia wo so wasu adwuma bi awie se sia me no kasa otemi nkan wasu adwuma awie wapo ho upesika bi o shop unya udi atete unam unua no so na afide wadan baifo na ayi nipa bone amomo uti kosu ho asem ne na odekọ wote kwa me ho asem ne na odekọ sanse se adwuma na wasu awie no unya sika nko bi o de wasan dan trofo nkonkonsani na wona nkurunum kan ohi ase no ofro mama mfa kitikiti pransie kan nyina kyerɛ wo na obohu mbo mo de beboa wo omo be bie company na ma kama adwuma na wo pɛ no omo be ye ni nyina ma na omo ye ni ma wia na omo so de tetew kakra na omo de an eno ti ano eno ente sa ban bo sha kopo pressure da wo so no
na Ghana yɛte no wiase man ha yɛte no obi betima ma wakɔ nsohwem pa ni wayi nani kɔhwɛ abam mu hwesesi a nkontompo ntwanto so ama obi dam ubusuani bi dam sesi a mekasai upeskani bi sika bi kura kɔ yi no wonya ɛno nti na wote loto bi nka no de ani press na wakɔfa emwa wote ɔkɔto bi nka no watresi emwa sanse mo ba yekuo no mo na ɛkasa sankrɔfo no mo ho asɛm kyerɛ he ya dwumayɛfoɔ na ye no mo ya dwuma mo na wo hwɛ ɔmo no ɔmo na etwa gu no ya office na di ya dwuma no na etwa gu no hwɛ ni ye pa hwɛ ni ye sanse etumira na ya kyerɛ osie Mami papa hwɛ office no mia na wo hwɛ me ame no kasa no mia na me tuo no ubehunu mi pictures bebre e wo so hwɛ me ye sanse me kwa asori ye na medical ka kyerɛ no me yo bukata enkoje no me mfantom abusua me maso sanse wedding na me ne me yire ka wana ya hye no me ma sane bia nkoto so sanse babu no se enka no kura nkyerɛ ya dɔfo ne enyi ya dɔfo no emfiri nsohwe a mo wura mu no bi sanse utwa loto ananche se waye boni unkum nipa utwa loto ananche se wadada uyonko akobo amaniem na ne papa ye na wo pe na se bi wudi ne be wura nsohwe mu de ayiye ye ntia me ka se ye twa companies no ene ye dwuma ye fo ni nyina akire no aha enti se am na okasa no mo woni mbiri ye pa ye office na utwa gunu ena ye dwuma ye fo so na wo hwe no ena me di kan ka kire se ye office no wo Ghana afa namba bia ena Lucky Lotos fo na wote enka no na ye hyesuma ase na ye bo ankrofo ba makasa video no so metu Ghana fofo anyi o mo mfiri hawo na mane na tete na ankrofo na omudi o mo fam na mami papa ense na mfata sa ban no kura betena se na obehwe sa de enti e be boa mo wate Ghana fo mami papa minua be ma wote minka wo ya ban adwuma e ba ma mo ye ba ma mo na won so no degree na wa wi a wo pesika de akoto aso no na wo nya mfa nkoto aso school na wo pese wo nkwa aye kaskala no man hwe o ma me no papa ni biem wo tankan fa number no na friend na send 100cc ne bra na ensom na embo eye nwumre no nsia 7 pm kan na won so no wo ne onyankopon ento bet se na usora wo kwa asoro no me kwa asoro yie pa me nya obone enkwagi no me bia ntoma busia so me sra o ma me papa eno na ye kas na etwa gu no so wo hu ye kas no aha ye fie no ye offices no ye dwumayefo na ohwe no enti tama me de kasa ma no nyina beba wie no mama me kasa me hunu yanka o na ka chi o ni me hunu yanka wa me di first da na na me de mani ati bebebe o ba ma bo dwan ache se o de wu duru krom na se mbo no nyina dan mbo no wamfa ho anhyem bia o mo beda na mbo abeche wawe sanse wo no ye wuti Ghana ha no ntima me ka cho so okotfo no malamfo no madade mu 10 million 20 million opagade ko no wanya mu tazimpo bisa ho misi bisa ho na Lucky Lotos ani kasapa fo Lotos fo awoti enka no mami papa ye be boa ayi wo fi sanso ntima ye gusafo no anim ase no ya start am abana tichi omo enti no mami papa mo woni mbere pa woti enka no kasapa fo Lucky Lotos fo na woti enka no ye ba ya mba no bone so ye ba no mu yie ye se ne ye boa mo dada na anso mani na mo san tu kasa video loto ahodo company ba TV so anya nokre eye ndada no a mo dada mo no a wa fasa namba na ho kire wonne no a ho kire wonne no eno na e ka kire se jaisafo no uti kasa loto ku obi wo kasa video so na nye Lucky Loto kasa pa Lotos fo ma me papa man fasa namba no kra man di hu kra gro sanse odi agro ye de onse asifom ne awiemre wo nipa bonefo asore gina ye namu se omo be se amanfo omo be gu amanfo animase bia kete na omo joso na omo gu animase sanse wan sika kura wandi wan fa ko yad papa wasende ama wunua kwa wanya mfa so ntima me se man papa 100 series 50 series no me oni na sende bra na fanamba na woskin na se no na sende wo sende ya pe bawudi ye nwire dura ye no be conference call nipa dodo ama sende 100 series abon 50 series abon 20 series abon ye no nyina be conference call ni a janjo be bi obi a wa nwire do sika se no bia benya why mo woni mbere pa na fanamba no an fa namba no brother Isaac na wotinka amansan bo afo no na wotenka no